Mamuna o pulutangan niya ang tanan sana na mamuna aron kini nahindo o mamuna daghan nahindo na kamo pinaagi sa mga pulong na akong isugi kaninyo pabiling ko mo kanako o ako na pabiling kaninyo dapat kung mapabiling ka mo kanako dili ko mo makabunga Himon na umuus ka sana, dili makabunga gawas kung mapabiling dili sa punuan. Ako ang punuan sa palas, o kamo ang mga sana. Ang mapabiling kanako, ako dila kaniya, amungang daghan. Kaya kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kung dili mapabiling kanako mahisama sa usa ka sana, iba-iba ko malaya. Pag-moniton, hindi o gawban. Kung magpabiling ka mo, ang ako o ang akong mga tulong, magpabiling ka ninyo, makapangayo, kamugisan unsa o madawat ninyo kanin. Sa inyong mga daghan, kapasigunan ang kapamahan, o sa inyong kamamahimong ako mga lumahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Staying connected with the church, staying connected with the body of Christ is so important, but it's very difficult nowadays when we are living in a time of where we want to follow our own thing, our own way. You see, it takes obedience to stay on the line with the Lord. Obedience. That's not an easy word to hear, because no one wants to be obedient today. In fact, because it entails humility. Who wants to be humble? I mean, we use the word humble, but when we are humble before someone else, what we're saying is that we're taking some of our freedom away from our own very self in order to be obedient or humble. So what happens is that because of our pride, and because of the way of life today, we are our own person, it's very difficult to have that virtue of obedience and humility. And yet, the Lord reminds us that if we are going to be with Him, if we are part of Him, we must stay connected to Him. And that is through prayer, but also through obedience. Obedience in what sense? Well, He established a church. He established the one Holy Catholic Apostolic Church. And He established a magisterium for a purpose, that we would listen and adhere to the magisterium, that's the Pope and the Bishop together when they're acting in council with the Pope. It's easier to say than to have to do it, because we even have priests nowadays who will hear, yes, I hear you, Holy Father, I hear you, Pope Francis, or I hear you, but I will not do what you want me to do. So we have this rebellious spirit in which we must get out of our system. Through humility, through obedience, brings about true life. And in fact, that's the way that Christ made it. That's how God made it. That we are a part of the branches, and we are a part of Him who is the vine. May we come to that realization and want to always to stay connected to Him, our blessed Lord and Savior, Jesus Christ, especially through the church that He has started. In Jesus Christ we pray. May Our Lady pray for us. Amen. Amen. Naratuwa kami sa Diyos na mahal makakaumustanan, magbubuhat sa langit sa lupa, sa tanang makita o dili makita, nagatong kami sa sakit mo, sa Kristo na manasamahan. Samahan sa walapay kaniligan, Diyos ikan sa Diyos, kahay ikan sa kahay, matuod ni Diyos ikan sa Diyos na matuod, di anak ni binuhat sa kinaiya samahan,
Pinaagi kaniya na imo ang tanan. Tungod ka na mga tao alang sa atong kaluwasan. May kinaot siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimong siya may lang bisita ni Maria na ulay na himong tao. Tungod ka na tuloy sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay sa katukada na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isakay siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya mahimayahon, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuloy sa Espiritu Santo, Ang Ginoo naghatag sa kinabuhi. Nagingkan siya sa mahanok sa anak, dungan sa mahanok sa anak, simba siya og himaya. Kung isulti pinaagi sa mga propeta, nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Kung nagpabili kita diha ni Kristo Jesus sa mga sana nga anaa sa punuan, mangayo kita kaniya o kabaktabang o iya kanataran. Nato kaniya moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo.